साई श्री खोडियार माताजी मंदिर खोडियारनगर वडोदरा। भाथीजी महाराज खोडियार माँ अने महाकाળી माताजी मंदिर। नमस्कार मित्रों, फरी एकवार स्वागत है आपनु अपनी यूट्यूब चैनल पर। अत्यारे आपणे वडोदराना रिंग रोड थी खोडियारनगर 4 रस्ता थी आज खोडियारनगर तरफ जवानो रस्तो है, त्यां ज थोड़ाक ज अंतरे अहींया खोडियार माताजीनु मंदिर आवेलू छे, जेना आजे आपणे आ विडियोमां संपूर्ण दर्शन करीए। मंदिर प्रांगण में प्रवेशी चूक्या छीए। अहींया भक्तों ने बेसवा माटे एवी सारी व्यवस्था है। अंदर एवी घणी बधी खुल्ली जग्या है। सामे तमे बापा सीतारामनी मढोली जोई शको छो अने आ छे श्री खोडियार माताजीनु भव्य मंदिर। ऊपर मंदिरना शिखर पर माताजीनी धजाओ लहराई रही है। तो चालो आपणे पहला माताजीना दर्शन करीए। जय माताजी। मंदिर ने आवुं भव्य विशाળ बनाववा माटे अहींया दानपेटी मूकेली छे। आ प्रकारनुं कंईक भविष्यमां मंदिरनुं बांधकाम थवानुं छे। मंदिर प्रवेशता तमने अहींया मंदिरना जमणे भागे हनुमानजी दादानी प्रतिमाना दर्शन थशे। राम सीता लक्ष्मण जय श्री हनुमानजी दादा, जय बजरंगबली। अने आ छे श्री खोडियार माताजी मंदिर। जय माँ खोडियार माताजी। एवी माताजीनी सुंदर प्रतिमाना अमोने दर्शन थई रह्या छे। हाथ में त्रिशूल और एक हाथ थी आशीर्वाद आपता मनमोहक माताजीनी प्रतिमा छे। माताजीनी पाछळ अंबे माताजी अने खोडियार माताजी साथे एमना सवारी मगर अने 7 बहनोना पण दर्शन थई रह्या छे। आप जो राजपरा ना जई सकता हो तो वडोदरा में अहीं खोडियारनगर में आवेला श्री खोडियार माताजीना दर्शन करवा अचूक आवी शको छो। जय माताजी। माताजीना दर्शन कर्या बाद हवे अहींया बाजुमां श्री भोलेनाथ भगवाननुं मंदिर आवेलुं छे। जय महाकाળી माताजी, जय भोलेनाथ। पवित्र शिवलिंग नटराजनी प्रतिमा है अने अहींया तमे ऊपर महाकालेश्वरना दर्शन करी रह्या छो। जय भोलेनाथ। हवे भोलेनाथजीना दर्शन कर्या बाद दर पूनमे वडोदराथी साळंगपुर निःशुल्क बस सेवा। अहींया एक बोर्ड मारवामां आव्युं छे कि तमे दर पूनमे वडोदराथी साळंगपुर जई शको छो, ते पण निःशुल्क अहींया थी बस सेवा पूरी पाडवामां आवे छे। तेना माटे तमे अहींया स्क्रीन पर जणावेला मोबाइल नंबर थी वॉट्सअप में ग्रुप में जोड़ावानुं रहेशे। तमारे वधु माहिती जोती होय तो आ नंबर पर संपर्क करवानो रहेशे 5 થી 8 वाग्या सुधीमां। तेमज वॉट्सअप ग्रुप में जोड़वा माटे तमे आ QR कोड ने स्केन करी वॉट्सअप ग्रुप में जोड़ाई शको छो। जय श्री कष्टभंजन देव। मां नर्मदा परिक्रमा। चालो हवे आपणे मंदिरनी बहार निकળી बापा सीतारामनी मढोले जई बापा सीतारामजीना दर्शन करीए। माताजीना दर्शन कर्या बाद अहीं बाजुमां शनिदेवजीनी प्रतिमा छे। अहींया शनिदेवजीनुं मंदिर हतुं, लगभग भव्य मंदिर हवे बनाववामां आवशे एम लागी रह्युं छे। अत्यारे अहींया शनिदेवजीनुं आ अने अहींया बाजुमां श्री शनिदेव चालीसा दर्शाववामां आवेली छे। जय शनिदेव। मंदिर ने हजी विशाળ અને ભવ્ય બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે। જો અહીંયા પણ अन्य देवी देवताओना भविष्यમાં प्रतिमा स्थापित કરવામાં આવશે। અહીંયા यज्ञ हवन कुंड છે અને આ છે બાપા સીતારામ મઢુલી। जय बापा सीताराम। આપણે ભવિષ્યમાં બગદાણા જઈ બાપા સીતારામજીના દર્શન કરીશું અને ત્યાં આવેલી વિશાળ
ભોજનશાળાના પણ મુલાકાત લઈશું. જય હનુમાન દાદા. રામ, સીતા, લક્ષ્મણજી. અહીંયા એવી ઘણી બધી પ્રતિમાઓ છે. હાથીજી મહારાજ, ગણપતિ દાદા, અંબે માતા, શંકર ભગવાન, શિવ પાર્વતી, કાર્તિકેય, ગણેશજી, ગોવર્ધન પર્વતને ઉચકેલા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનજી, સ્કંદ માતા, કાત્યામની, કાલરાત્રિ, મહાગૌરી. જય માતા. આપણે ખોડિયારનગરમાં આવેલા શ્રી ખોડિયાર માતાજી મંદિર, શ્રી શંકર ભગવાન મંદિર, હનુમાનજી દાદા, બાપા સીતારામ, શનિદેવના દર્શન કરી અત્યારે બહાર છીએ. તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રમાણે મંદિરનો બહારનો વિસ્તાર છે અને આ મંદિરના પાછળના ભાગે જ એક સુંદર તળાવ બનાવવામાં આવેલું છે. તમને અહીં તળાવનો નજારો બતાવું કે કેટલું આ તળાવનું વાતાવરણ તમને આ દ્રશ્ય લાગી રહ્યું છે સાંજના સમયમાં. જો તમે આ મંદિરે આવો તો તમને અહીંયા ખૂબ જ મજા આવશે. અને અહીંયા તમને જો આ પ્રકારનો એક વોકિંગ એરિયા બનાવવામાં આવેલો છે કે જ્યાં તમે આ તળાવની ફરતે વોક લઈ શકો છો. નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. જય મા ખોડિયાર.